म्हागेले पत्रकार पावलांचो सगळ्यांचो येवकार करता हांगा. म्हाजे वांगडी आसा बाब संजीव बामणकर, सैफागा आनी आमगेले आगोस्तीन. आयज आमी हो पत्रकार सभा जी आपयलेली आसा ती ह्या मुद्द्या खातीर की आमगेलो जो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो विद्यमान आमदार तसोच फोंड्या राज्याचो शिल्पकार बाब रवी नायक हांगेले फोंड्या खातीर जितके डेव्हलपमेंटाचें काम केलां पळय तेजेर मांडपाक. पयले सुवातेर आयज फोंड्यान खुबशे अशे नवे लोक येयल्ले आसा जेंकां फोंड्यान रवी नायकान लोकां खातीर कितें डेव्हलपमेंट केलां, तेंच्या सोये खातीर, तेंच्या भलायके खातीर कसलीं कसलीं ऑफिसां हॉस्पिटलां हाडल्या हें कांयच खबर ना. गेल्या कितलींशींच वर्सां फोंड्याच्या लोकांनी आमच्या सर रवी नायकाक निवडून हाडलेलो आसा. त्या गेल्या हर एक टर्न्युअरान तांच्यांनी विजन आनी डेव्हलपमेंट हे दोनूय बरे मुद्दे करून हांगा लोकांक बरे भशेन बरी सोय पावलेली आसा. उलोवपाक गेल्यार फस्टूच पॉयंटाचेर हांव काडटा, फोंड्या राज्यान पयलीं एक बारीकशें हेल्थ सेंटर आशिल्लें. खुबशे टायम अशें जातालें की लोकांक इमर्जन्सी जाताली आनी घरा कडल्यान सब डिस्ट्रिक्ट्सान येवन नंतर बांबोळे वयचें पडटालें. हो जो टर्न्युअर आसा तितून खुबशे लोकांक आपले लायफ उगडची पडली. आयज त्या टायमार पात्रांवान फोंड्या शहराच्या लोकां खातीर एक उत्तम पैकी सब डिस्ट्रिक्ट डेव्हलप केलें. आयज ह्या सब डिस्ट्रिक्टान 200 बेडां आसा, फार्मासी आसा, कितलेशेच डॉक्टर लोकांच्या भलायकी खातीर येयल्ले आसा. नेक्स्ट आसा आमगेलो बायपास रोड. आयज जश्यो गाडयो वाडल्या तशें ट्रॅफीक वाडलां. जशें ट्रॅफीक वाडलां तशेंच लोकांच्या जिवनाक धोका, एक्सिडंट हेवूय वाडल्या. आमगेल्या सर रवी नायकान हाचें विजन 20 वर्सां पयलींच केल्लें आनी एक उत्तम पैकी आमकां बायपास बांदून दिल्लो 20 वर्सां पयलीं, जो बायपासाक कसलेच कांय प्रॉब्लम नाशिल्ले. लोक चडशे जे हेवी व्हेकल ट्रॅफीक आशिल्ले जे फोंड्या शारांतून वयताले, एक्सिडंट जावं शकताले आनी कितें कितें जातालें तें फूल ट्रॅफीक, हेवी ट्रॅफीक सगळें बायपास हातून डायवर्ट जावपाक लागलें. दुसरी गजाल आसा फोंड्या शारांतले आमगेले पात्रांवान डेव्हलप केल्लें आनी हांगासर बांदिल्लें फायर स्टेशन. खुबशे इमर्जन्सी जाताल्यो. आयज तुमी पळयलें आसतलें फाटलो सुनामी येयलो आनी खुबशीं झाडां पडलीं लोकांची, घरां डॅमेज जालीं. त्या टायमार फायर डिपार्टमेंटान एक बरें काम केल्लें. ही गरज पात्रांवाक खूब पयलीं भाजलेली. खुबशे जाग्यांचर उजो पेट्टालो तेन्ना फायर स्टेशनाची खूब गरज आशिल्ली. हे पात्रांवान आपले कितलेशेच पयलींच्या हितून टर्न्युअरान बांदून हाडलें. गोंय राज्यान फोंड्या शहर आमचो एक देवाचो एक अंत्रूज महाल अशें म्हटलेलें आसा. हांगा कितलेशेच भुरगे कलाकार, आरती प्रदर्शन करपी कितकेशेच आसा. त्या भुरग्यांक, त्या कलाकारांक एक मंच बांदून दिवलो. हें एक विजन तेंच्यांनी घडोवन हाडलें. कला मंदीर बांदून. मागीर जावन आसा लोकांची सोय. लोकांक ऑफिशियल कामां खातीर हांगासरल्यान पणजे जावं मडगांव वयचें पडटालें. सो त्या खातीर पात्रांवान मामलेदार ऑफीस, मागीर लँड एंड सर्वे रिकॉर्ड्स, डेप्युटी कलेक्टर हे एका जाग्यार हाडलें. आयज लोकांक भरपुरे ह्या गोश्टीचो फायदो मेळटा. आयज लोकांक एका पॉयंटाचेर सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा, सगळे फॉर्म आनी आपली सगळीं हें आसा कामां ती एका जाग्यार करूंक मेळटा. फुडली गजाल आसा वॉटर, उदकाची सोय. अशें बाकीच्या शहरांनी पळयतलें पूण आयज फोंड्या शारांत प्रत्येक घरान, प्रत्येक गांवांत
पायपलायन नळ हेची सोय पात्रांवान करून दिल्ली आसा, जेची लोकांक उदकाची खूब गरजेची. ज्या ज्या टायमार लोकांक म्हणजे उदक थोड्या शारांनी आसा अजून टाकयांनी उदकाची पुरवठो करता, पूण फोंड्या शारान मॅक्झिमम लोकांक उदकाक येना. नळ आसा दारान दारान, सगळ्यांक नळ पावयला. मागीर जावन आसा इंटरनल रोड्स. आयज जेन्ना पात्रांव CM जालो आनी पात्राच्या टर्नओवरान खुबश्यो अशी जागा आशिल्ली ज्या जाग्यांचेर रोड इंटरनल रोड डेवलप जावनाशिल्ले. ते रोड पात्रांवान बांदून हाडले, इंटरनल रोड सगळे. आयज तुमी पळयलें आसतलें की ते रोड खंयच आसा, तेजे वयर आनी नवो एकूय इंटरनल रोड डेवलप जाल्लो ना. जे पात्रांवान केल्यार तेंचेरूच लोक डांबोर घालून चालले. मागीर उलोवंक गेल्यार फुडें खुबशे अशे डेवलपमेंटाची कामां पात्रांवान केल्लीं आसा. हांव इतकेंच आयज मानूंक सोदता की फोंड्या शहरान पात्रांवान डेवलपमेंटाची खुबशीं कामां केल्या, जी लोकांनी पळोवची आनी तेजे बरे गुण उलोवचे की बाबा ही कामां जाल्या. पात्रांवाचे वर्च्यूज, जशे एक लिडराचे वर्च्यूज आसता, एक विजन, एक लिडरशीप आनी लोकांक डेवलपमेंट दिवपाचें, हें पात्रा कडेन आसा. बाकीच्या लोकां कडेन वर्च्यूज आसा, क्रेडीट म्हणून. क्रेडीट तें जावं कोणा दुकानकारा कडल्यान घेवं, जावं ते सोशल मिडियाचेर आनी कोणाचेर घेवं, ह्या लोकांचो वर्च्यू. हांव म्हागेले डेवलपमेंटाचे जे पात्रांवाचे जे पॉयंट आशिल्ले इतक्यात सोंपयता आनी हांव म्हणटा संदीपाक की हाणें दुसरें उलोवचें. आज आमचे सगळे पत्रकार भाव हांगा पावल्या, तांकां देव बरें करूं म्हणटा, नमस्कार म्हणटा. आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. एक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा 2 फावटी चीफ मिनिस्टर जाला, बहुजन समाजाचो नेतो, पर्सन वीथ विजन, अ लिव्हिंग लेजंड. आनी हरिशान सगळें डेवलपमेंट कितें कितें जालां तितलें सांगलां. आज एक भुरगो, इमॅच्युअर भुरगो, ताका कांयच खबर ना, हिस्ट्री खबर ना, कांय ना कांय ना, फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता. 3 वर्सां बॉब मारता नवीन नाटकाचें नांव. पयलीं तेणी कावन्सिलर जावचो, तेणी म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर जावचो, विलेज पंचायतीचो पंच जावचो, आनी मागीर तेणी फुडें येवचो. ही शूड ऑक्युपाय सम पब्लीक प्लेस एंड ही शूड कम फॉरवर्ड. डायनामीक, इवन एट दीस एज, एन्थुसियास्टीक, एनर्जेटीक जो मनीस ड्युरींग टफ टायम ऑफ पॅन्डेमीक हांगा 8 बसतालो, 4 वयतालो, एम्बुलन्साचेर फोन एटेंड करतालो, जेवपाक इज अ शुगर पेशंट, जेवपाचो वचनालो. आनी एम्बुलन्स म्हाका आज कळपाक ना, एम्बुलन्स त्यो वीथ ऑक्सिजन, 9 एम्बुलन्स हांगा वीथ ऑक्सिजन हेल्थेन वयता, GMCन वयता, आनी 1 म्हयनो हांगा आमी दोळ्यांनी पळयला. आज त्या मनशाचेर एक बारीकसो भुरगो म्हणटा, इमॅच्युअर भुरगो, तो MLA जालो, तो स्कुलान वयता दिसता, काचा घालून तो आज टिका करता. इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, इट इज व्हेरी बॅड. आज ते टिका केल्या हायड हॉस्पिटलान, तो म्हणटा CT स्कॅन ना, तो म्हणटा ब्लड बँक ना, तो म्हणटा 24 वरां फार्मसी ना, डॉक्टर बरे बरे ना. 2007 to 12 IIT हॉस्पिटल जाता म्हणून बोवाळ जालो. आज ते IIT हॉस्पिटल कोवीड पेशंटा खातीर यूज जाता, आनी कितले ब्लेसिंग मेळ्ळे हे रवी सराक. 2012 ते IIT हॉस्पिटल रेडी जालें, रवी नायक वॉज डिफिटेड. 2012 to 17 हांगा पालकमंत्री कोण आसलो, कोणाची ड्युटी आसली ती, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्लड बँक, CT स्कॅन, मागीर म्हणटा ते मोवार म्हणटा सगळे हेडीज जाले, कोणाची ड्युटी आसली. ही वॉज नॉट इन पावर, तो आपले PS पंचीक पळयतालो. सांगता आमचो एकूच उद्देश इतलोच आसलो की ती बडबड करतात ती बेगींतल्या बेगीन बंद करची, आनी मागीर जाल्यार त्या फुडलें आनी वखद तें कमी दवरला. थँक्यू वेरी मच. भुरगो ते सांगपाची गरज ना, ते सगळ्या फोंड्याकारांक खबर आहा. काल सांजचो तो कोर्टाचेर येयलो, तेजें नांव सुद्दां घेयना, तो कितें फुडें जालो पंच आनी कावन्सिलर मागीर नांव घेतलें घेयना. तो काल कोर्टाचेर येयलो, सगळ्यांक खबर आहा तो कोण भुरगो. तेजें नांव आमचो आतां आगोस्तिना येतलो, सारको उलयतलो, तो नांव आमचो कितें. हो भुरगो आहा तो इमॅच्युअर, बडबडटा.
खरें म्हणजे मिडियान ताका वाव दिवचो न्ही. ताका पयलीं पंच नाजाल्यार कावन्सिलर आनी फुडें मिडिया फुडें यो. तेन्ना 2012 to 17 Ravi Naik was not in power. After 2017 Ravi Naik was elected as a MLA. Moment he got elected, he invited Honorable Health Minister of Goa, Vishwajit Rane, to the hospital and ताका सगळ्यो खबऱ्यो सांगल्यो. आनी तेणी असेंब्ली क्वेश्चन आवाराक अगेन ते 4 फावटी मारले, बाबा हांगा सिटी स्कॅन जाय, ब्लड कुठे जाय, तो पावरना आनी करूं शकना. एजो मंत्री पावला आसलो तेणी काय करना. 7.5 वर्सां भोगले, सत्ता भोगली. ते ब्लड बँक हे आपल्या मंत्री विचारपाक जाय. रवी नाईकच्या हो काल पयचो भुरगो रवी नाईक एटॅक करता पळय, हेजे आतां चड जाला म्हणून आमी 3 वर्सां एटॅक करता, तांकां आमचो सायड आन्सर करना. पण आमी इट्स हाय टार्गेट टू रिप्लाय. सेकेंड इज टॉकिंग अबाउट एम्बुलन्स. आपल्या खातीर 2 एम्बुलन्स हाडल्यो. फॉर इज कायंड इन्फॉर्मेशन हांव म्हणटा ताका नॉलेज ना, ताका मॅच्युरिटी ना, ताका काय खबर ना. वेन रवी नायक वॉज MP in 97, 58 एम्बुलन्स हाडल्यो. सगळे विलेजीन एम्बुलन्स पावले. हे खबर तरी आहा. हेणी ते डबे हाडले, खोटारे हाडले, गडगडटा ते पेशंट बसत ते बॉम्ब मारता. हे रवी नायकान 2 नवे एम्बुलन्स हाडल्यो, ऑक्सिजन. आनी रवी नायकान केन्ना फेसबुकार घालूंक ना. अशें कितलेशे लोकांक लायफ दिले. आतां पेंडिंगाक एक म्हणटा हांगा बसत आसलो, तेणी ऑक्सिजनाक कितें लोकांक सांगलो की आमकां एकूच सांगलें, पळया तुमी कोणी फेसबुकार घालना. हांव मातशें कितें जालें फेसबुकार घालता. रवी नाका प्रोपोगंडा नाका. देर इज अ अलमायटी ऑन टॉप, इज वॉचिंग हिम वॉट ही इज डुईंग. तशी आनी दुसरें हांव म्हणटा ही स्पोक अबाउट सिवरेज. परतो खडपाक लागलो रस्तो काडटा. आतां परतो तो इमॅच्युअर भुरगो म्हणटा ताका खबरूच ना कितें सिवरेज. हो खडपावना रस्तो जाला, सिवरेजीची कामां सगळीं सोंपल्या. सो इट वॉज रेडी फॉर द फडणवीस. एट अदर प्लेस सिवरेजी कामां सोंपोंक ना म्हणून तो फडणवीस सांगना. आतां 19 तारखेर आयडियस स्कुलाचे टेंडर आहा, दुर्गा वाटे टेंडर, दोनूय सायबान पास करून हाडल्या. ते रस्ते फडणवीस जातले. आनी सिवरेज फूल गोवा नोज हू इज इंस्ट्रुमेंटल टू ब्रिंग दीस प्रोजेक्ट टू गोवा. हे खड्डे बिड्डे पडले ते डोंट ब्रेक रवी नायक. हे भुल्लाचे सम्राट जाल्ले. 3 वर्सांचो प्रोजेक्ट 6 वर्सांचो पावलो. आय एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ Ponda, Goa. I should always cooperate with the development activities. But there is some limit. If this project is not at all planned, आयडिया सुद्दां चालू आसता, मदीं भातपड चालू, सगळे कडेन हात घालता, पण खंयच कंप्लेन येना. म्हाज्या घरा कडेन 3 वर्सां तरी फोडले. हॉलान धुल्लो, बेडरूमान धूल, किचन धूल, आमी माती जेवल्या. बेडरूम ऑफिस धुल्लो मागता, गाडयो तांबल्यो. आमी पासेस घाले. लेट्स सपोर्ट फॉर द डेव्हलपमेंट. This is a failure project which has caused lot of trouble to the city. मनीस कोण म्हणटा तेजें नांव घेवपा नासलो, पण पत्रकार बंधू म्हाका सांगता तें नांव घेवन म्हणून. हो चेतन भाटीकर हेच्या बद्दल हांव म्हणटा. तो 3 वर्सां न्ही ओट सूट प्रेस करता, ओट सूट रवी नायक करता. आमी भेजाल्ल्या म्हणून आमी आमची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक ताका सांगपाक. आनी हेच्या फुडें तेणी टिका करची न्ही. टिका केल्यार तेच्या फुडें आमी ती सांबाळटले दिश्टी सांगतले. तेणी आपूण सद्या प्रूव करचो. ही हॅज टू लँड समवेर, देन ही कॅन वेलकम. तो म्हणटा आपूण ह्या कोवीड काळांत भरपूर जाणां हॉस्पिटला मेरेन पावले, आपल्या समाज सेवा भरपूर केल्या. हेजेर कितें तुमचें? पळय सोशल वर्क सगळ्यांनी करचो. देर इज नथींग बॅड इन इट. कळ्ळें तुका? पण तेणी दुसऱ्यांचेर गरजे शिवाय एटॅक जो टॉल लिडर ऑफ गोवा रवी सीतारामन नायक, तेणी एज्युकेशन हब केला. 2 फावटी CM जाला. 10 वर्सां सुप्रीम कोर्टान झगडो पास करून आज पंचायती एरिया 300 स्क्वेअर मिटर, म्युन्सिपालिटी 200 स्क्वेअर मिटर. जे गरिबाचे हीत पळयला त्या मनशाचेर बेश्टी गरज नासा बेश्टी कितें टिका करची न्ही. तुम्ही म्हणटाली ब्लड बँक आनी सिटी स्कॅन हय त्या प्रमाणे रवी नायकान डिमांड केला, आमदारान डिमांड केला, हय. त्या प्रमाणे तेणें डिमांड केला. तेणे कितें आतां डिमांड केला. सरान 2018 डिमांड केल्लें. म्हाका आतां 30 कोण येवंक आवडलो आनी सिटी स्कॅन जाय म्हणून. सिटी स्कॅनाची गरज ना तो सिटी स्कॅनाची गरज आसा, तेजो प्रोसेस आसता न्ही, तशें त्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय न्ही. आमदार करूंक शकना न्ही ते. आमदार हें करता न्ही, आमदार रिकमेंड करता. नाका म्हणटा फाल्यां काय आनी कोणी दुसरो कोण उबो रावतलो सिटी स्कॅन जाय म्हणून. हय
तेन्ना तांकां डिमांड तर आसा जायत सिटी ना जाय आमी म्हणटा जायच म्हणून तर तें कितें आसा गव्हर्मेंटान करता आसता तें सांगून तुमी गव्हर्मेंटान करपाक जाय म्हणून तुमी डिमांड करा न्ही सिटी स्कॅन आमकां बी जाय म्हणून ना आमी डिमांड नाका न्हू हेंच हांव तुमकां पळय असेंब्ली ऑनरेबल रवी नायक हेणीच क्वेश्चन आमचे कडेन आन्सर आसा आमचे कडेन तेणी म्हाका लागून कांय प्रॉब्लेम ना जर हे फोंडेचें बरें आसा मात सगळें पण रवी नायका ब्लेम करूं नाका तेणी सिटी स्कॅनार लागून रवी नायका ब्लेम करूं ना तेणी सिटी स्कॅन डिमांड केला तो ब्लेम करता एमएल 5 आनी वयर आनी 7 वर्सां जाल्यार तेणी तें करून घेवपाक जाय आसलें रवी जेन्ना एमएलए जालो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा विश्वजीत राणे वॉज कॉल्ड देर एंड ही वॉज गिवन ऑल द कितें जालें पण लकीली तेन्ना कोरोना येयलो 2 वर्सां कोरोना येयलो कशें म्हणना तुका हेल्थ मिनिस्टरान म्हणजे घेवन सुद्दां आमी हेल्थ मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की आमी रोखडेंच दिता म्हणून तेणी आश्वासन दिल्लें हेल्थ मिनिस्टरान आमी येवन विजीट केल्ली आमदारान जेन्ना प्रश्न काडलो तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान आमी आश्वासन दिलें आपूण सिटी स्कॅन दिता म्हणून सारकें पूण आजून पर्यंत आतां वोटराक 3 वर्सां जालीं ना आतां कितें आसा सद्याक सरकारा कडेन तितले फंड्स ना न्ही आतां आनी एक गजाल सांगता सी पीपल वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट सर्वायवल आतां अशी परिस्थिती जाल्या कोरोना टुरिजम बंद जाला मायनींग बंद सोर्स ऑफ इनकम ना रेव्हेन्यू ना आनी आमचो यंग डायनामीक चीफ मिनिस्टर हे राज्य चलयता इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्यो दुसऱ्या गजालीचेर लक्ष घालपाक मार्केट प्रकल्प पूर्ण करपा खातीर इनकम्प्लीट करपा खातीर सरकार जबाबदार आहा काय म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा ती म्हणटा मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा पळय मार्केट कॉम्प्लेक्स तो इनकम्प्लीट आहा ताका जबाबदार कोण म्युनिसिपालिटी काय गव्हर्मेंट सध्या सीएमा सगळे कन्सर्न मनीस आपूण आमकां रिलीज करता म्हणलो फंड्स पण मागीर ते म्युनिसिपालिटी इंजिनियर ते फॉलोअप करप आसता ते थ्रू एडमिशन इट वॉज नॉट डन म्हणून तो उरला आसतलो पण सीएमा ते आमकां फंड्स ऑलरेडी रिलीज करता म्हणून जी सुदार तांकां सगळें आपयलें थंय फुडें कितें जालें तें म्हाका डिटेल खबर ना चेअरपर्सनान तर काल स्टेटमेंट केला चवथी वेगळी करता म्हणून ट्रान्सफॉर्मराचेर काम उरना तुम्ही आता काँग्रेस वर्कर म्हणून प्रेस घेतल्या काय आमदाराचे वर्कर म्हणून आमी रवी नायकाचे कार्यकर्ते आमी काम विथ रवी नायक एज ए MLA आमी हांगा ते सपोर्टर म्हणून हांगा प्रेस करता हांव पत्रकार भाव थँक्यू म्हणटा तशें तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा मुद्दाम तुमी टायम पत्रकार भावाक हांव नमस्कार म्हणटा आयज आमी हांगा हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तो काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयले की तो केतन पाटीकर जो आसा तो आमचे सराचेर बेश्टीच टिका करता फॉल्स एलिगेशन्स करता ताका कांय खबर ना आमचो जो सर आसा रवी नायक सर तेजें विजन हाय आसा सामकें बरें विजन आसा लॉंग टर्म विजन आसा रवी नायक सराचे विजना अंडर PS कॉलेज आसा त्या PS कॉलेजान हायर सेकंडरी आसा आर्ट्स एंड सायन्स आसा B फार्म आसा M फार्म आसा B.Ed आसा अशे खूब स्ट्रिमाचे हे आसा स्ट्रिम्स आसा थंय हजारांनी भुरगे शिकता आनी शिकून बरे पोजिशनाचेरय पावल्ले आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तशेंच आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे सर हे हांगा शिकून शिकला आनी बऱ्या पोजिशनाचेर पावला रवी नायक सर म्हटल्यारूच डेवलपमेंट आयज फोंडा म्हालान जे कितें डेवलपमेंट जाला तें सगळें रवी नायक सरानूच केलां आतां थोडे लोक सिटी स्कॅनाचे उलयता तांकां हांव सांगता की 2018 चे एसेंब्ली सेशनान रवी नायक सरान हो प्रश्न मांडलेलो आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हेंच्यांनी प्रॉमीस केलें आनी थंय विजीट दिलें आनी तांकां रवी नायक सरान आनी रितेश नायक सरान थंय कितें प्रॉब्लम जाता थंय कितें आनी फॅसिलिटी वाडोवपाक जाय तें थंय मांडलें आनी विश्वजीत राणे सरान थोडक्या भितर तेंच्यांनी सांगलें बेगींतल्या बेगीन थंय सेटअप जातलें आनी कोविडा खातीर तें जावपाक पावना आमचे कडेन आन्सरूय क्वेश्चन आनी आन्सरूय आसा पळय एसेंब्लींतलो तुमकां जाय जाल्यार कॉपी दिता हांगा सरान जे प्रश्न मांडलेले पळय तेजे आन्सरूय दिला हेल्थ मिनिस्टरान हांव सांगपाक सोदता की हे जे लोक आसा हे
दुसऱ्या लोकांक बेश्टे दिशाभूल करता. लोक तुमचे आयकपाक ना, लोक अनएज्युकेटेड ना, लोक आतां शिकलेले आसा, सगळे लोकां कडेन एज्युकेशन आसा, सगळे लोकांक सगळें बरें पावता. तुमी हे जे कितें नाका जाल्लें सांगता पळय तें बंद करचें, बेश्टे लोकांक दिशाभूल करचें न्ही. आनी तुमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बेश्टे बोबो मारता पळय, हे तुमचें फ्रस्ट्रेशन भायर येता हितूंतल्यान. हे लोकांक कळटा तुमी कितले फ्रस्ट्रेट जाला ते. म्हाका हांव आनी एक सांगपाक सोदता, हे पळय आसा तुमी बेश्टे सराचेर परत परत ही टिका करता, तुमी लायकीचेच ना सराचे. तुमी पयलीं सादें कावन्सिलर तरी जाय, जाल्यार तूं पयलीं सादी हो तरी जा, पंच तरी जावन दाखय. कळ्ळें? हांव इतलेंच सांगता, आनी कांय सांगना. आनी नाजाल्यार थंय हेचे दादवयते चौका कडेन रावप, हे बैलान दादवयते चौका कडेन रावप आनी थंय चिरमुटकाराले केळी खावपाक मेळटा परत पळोवप. आमच्या सराचेर टिका करूं नाका, आमी मोगी रावचे ना कोणाक. सरान आमचें खूब बरें डेवलपमेंट केलां, सगळे लोकांक दिसून येता सरान कितें डेवलपमेंट केलां तें. कितेंय येता म्हणून उलोवप न्ही. ही आमची कवरेज तुमी लायव्ह दाखयला. पयलीं आमी ते पाड्यार क्रांती मैदान तुमी लायव्ह दाखयली आनी हांवें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज बी हांव तुमकां पयले सुवातेरूच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी येयले काल हांव टीव्ही पळयतालो आनी ते टीव्ही अशें येयले हो पण पोटेकार म्हणजे मंडळ मार्केट. तुमी जाणा पोटेकार म्हणजे आड नांव दिलें. पोटेकार चिरमुटकार ताका आड नांव दिलें. पोटेकार सगळे लोक वळखता ताका. तेणें कितें सांगलें, आल्मेदा स्कूल टू रवी लायक हिंगा इतलोच हो मार्ग एक फडणवीस जालो. त्या मार्गाचेर म्हाका कितें तर सांगूंक मागीर फुडलो पात्रांव मागीर करता. हो मार्ग पयलो सिवरेजान हातीन घेतलो. आमी हो पावसा पयलो मार्ग कंप्लीट करपाचें. सिवरेजीची पायपलायन घाल, घाण घाल, कितें कंप्लीट करता. तेच्या उपरांत आमदाराक सांगलें आमी तुका सर्टिफिकेट दिता की हॉट मिक्स करपाक. आनी तेणी ती परवानगी दिली तांकां पायपलायन घाल सगळी घालून सिवरेजीची की तुमी आतां हॉट मिक्स करूंक जाता. त्या उपरांत पात्रांवान म्हणलें ओके लेट्स डू हॉट मिक्सिंग फ्रॉम आल्मेदा स्कूल टू खडकोबान एंड ऑफ दीस रोड. हॉट मिक्स केलो, सगळें जालें, वेवस्थीत जालें, देव बरें करूं. हॉट मिक्स केलें तेंकांय. मागीर कितें जालें, एक 15 दिसांनी परत 2-3 कडेन पायपां फुटली, उदकाची पडल्या, उदकाची पायपलायन फुटली. अरे हॉट मिक्स करता न्ही आतां मारो बरो जालो. हांव हालवन तसो झेलो चलतालो मार्गार, तो आतां मारो परत फोडपाक लागले. हांवें म्हणलें कितें जालें रे बाबा म्हणलें. अरे उदकाची पायपलायन फुटल्या म्हणून पडली, परत रिपेर करपाक लागलो. परत 4 कडेन लायन फुटल्या ही. तुमच्यांनी पळोवंक जाता सगळ्या मिडियावाल्यांनी लायन चॅक करात. 3-4 कडेन लायन फुटल्या, पोतून पायपां घालता. म्हणजे कितें आदलो हो PWD जो पळय मिनिस्टर आहलो तेणी पोंदी पायपां घातल्या तिका अनक्वॉलिफायड अनप्रेशरायज. तिका प्रेशर चॅक करूना, ते पायपलायनी कांयच करूना. पोंदी पायपां घातल्या देखून ती पायपलायन फुटल्या तिका ती. आनी ही पायपलायन घालपाक परत 4 कडेन पडलो, रोड फुटचो पडलो. आनी आतां ताका पॅच मारल्या. सगळ्या कडेन तुमी वचून पळोवचें, सगळे कडेन 4-5 कडेन पॅच मारल्या त्या मार्गार. म्हणजे ती पायपलायन करून घातल्या. दुसरी गोष्ट तेणी कितें म्हणलां आयडी हॉस्पिटल म्हाका न्ही थोडं लांब करपाक नाका. आयडी हॉस्पिटलाचेर तेणी कितें उलयलें की तिका ब्लड बँक ना, डॉक्टर ना, आंबुलन्स ना, फार्मासी ना, आनी कितें कितें तें उलयना. त्या पोटेकार म्हणून जाणा सगळें त्या पोटेच मारपाचें पोटेकार. म्हणटकीर तेणी कितें म्हणलें, आमी म्हणलें पोटेकार बाबा तुका हांव फाल्यां कितें तर सांगता. आनी आयज म्हाका ताका सांगून दिसता की रवी नायक जेन्ना हें जालोलो होम मिनिस्टर आसलोलो तेन्ना तें सगळें वेवस्थीत आसलेलें, सगळेंच वेवस्थीत चलतालें. जेन्ना 2012 रवी नायकाक हो लोक म्हणटा एक मनीस येयलो आनी ताका डिफीट दिली आनी लोक मामलेदार फुडें आमदार जालो. आनी त्या मेरेच्यान 17 पासून 2012 टू 2017 पासून आयडी हॉस्पिटलाचें कांयच काम जावना. तेंच्याच पक्षाचो ह्या पोटेकाराच्या पक्षाचो मनशान कोणें कांयच करना. आनी तो येयलो आनी कांयच करनासतना डेव्हलपमेंट सुसेगाड 2017 गेलो. आतां तेच्या उपरांत रवी नायक गेला आनी तो पावरान ना. रवी नायक पावरान नासतना पासून तो कितें कितें काम करता, कितें कितें डेव्हलपमेंटाचें काम करता. आमी ताका एप्रिशिएट करप कित्याक तो पावरान नासतना पासून आमी ताका शाबासकी दिवपाची. कित्याक एक आमदार रुलींग पार्टीन नासतना काम करून दाखयता म्हणून. आनीक हे फुडें म्हणजे सांगपाचें म्हणजे आतांच आमच्या संदीप बाबान सांगलां कॉलेज येयली, क्रांती मैदान येयलो, आमचे बायपास जाले, स्कूल जाली,
आमचो स्टेडियम जालो जायते डेवलपमेंट जालें